सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के विजुअली इनहांस्ड परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित किया और पूरे गांव में बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, इक्वालिटी लर्निंग को बढ़ावा देने और स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। बरो उपयोग करपाचो म्हणटा आसतना फुडले झेन झीचे फ्युचर घडोवपाचे तुमच्या हातात आसा. वी पीपल आर द झेन एक्स, झेन झी आणि झेन अल्फा हांकां आमकां शिकोवपाचें आसा. देर इज अ गॅप डिफरन्स. आमी म्हणटाले झेन एक्साक शिकयता देर इज अ वेवलेंथ मॅचिंग, बट नाव देर इज अ नो वेवलेंथ इज मॅचिंग. म्हणल्या उपरांत देर इज अ डिफरन्स. ओके, आनी हे डिफरन्सीस आसतना शिकोवप एक चॅलेंज आसा. आमी पळयताले की नाव द टेक्नॉलॉजी इज विथ देम. तांच्या कडेन टेक्नॉलॉजी आसा. एकदां ती टेक्नॉलॉजी आमकां एडॉप्ट करता आसतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. फॉर देम दे आर इजिली इट इज एन एडॉप्टेबल फॉर देम. ताका कोणी शिकोवचें पडोंक ना, ते पळोवनूच शिकले सगळे. आमकां सगळें शिकोवचें पडना. आनी म्हणून ह्या भुरग्यांचो फ्युचर घडोवपा खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन 50 वर्सां बोर्डाची जाल्या उपरांत फुडल्या 50 वर्सांची फ्युचरिस्टीक तयारी करपा खातीर दिस इज द रायट टायम. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की इट इज अ रायट फावंडेशन आमकां आत्तां घालपाक.